জয় হিন্দুস্তান। আজ 21শে জুলাই, आज 21 जुलाई है। আমাদের শহীদ স্মরণে শহীদদের আত্মার প্রতি সম্মান জানিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রাম প্রতি বছরের মতো এই বছরও কিন্তু ভার্চুয়াল হচ্ছে। আমি সবার দু একটি কথা বলবার আগে আমি আমার গ্রেটফুলনেস জানাই। উই কনভে আওয়ার গ্র্যাটিটিউড, our respect, our humble regards to all the national leaders, regional leaders, even the block leaders also. We convey our regards to Mr. Sharad Pawar ji. They are sitting in a constitution, I think Constitution Club in Delhi along with our MPs. Hello. There are so many other MPs they are present. Mr. Sharad Pawar ji, we are really grateful to you for your bright presence. NCP leader Supriya Shole is also from NCP. Mr. P. Chidambaram, ex-finance minister and INC leader, we are very grateful, Chidambaram ji. Digvijay Singh ji, senior Congress leader, we are really grateful. Our humble regards to you and your party also. Ram Gopal Yadav ji, Samajwadi Party leader, आपको बहुत बहुत बधाई हो, हमारा प्रोग्राम में देखने का मौका मिला आपको, इसके लिए। जया बच्चन समाजवादी पार्टी का लीडर है और हमारा दोस्त है। तिरुचि सिभा DMK, वी आर रियली ऑनर्ड, DMK पार्टी सेंड यू टू आवर मीटिंग। डॉक्टर केशव राव जी TRS, once you were the in charge of Bengal, I remember that. Mr. Sanjay Singh ji, you are from UP party, congratulations and congrats to your chief minister also. मनोज झा जी, आप RJD पार्टी से है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लालू जी का पार्टी का, आपका पार्टी का, आपका पूरा पार्टी का धन्यवाद है। प्रियंका चतुर्वेदी, थैंक यू सो मच, यू रिप्रेजेंट शिवसेना पार्टी and really our thanks goes to your chief minister and your party and your state also. Sardar Balbinder Singh Bhandar ji, you are from Akali Dal. We convey our Sat Sri Akal to all of you and your state and all the Sikh brothers and sisters, along with all my brothers and sisters. I think this is a meeting where I have to speak in Bengali, then I will speak few in Hindi, main point I will cover, and also for DMK and others 1-2 line English. আমি প্রথমেই বাংলার মানুষকে, মামাটি মানুষকে জানাই আমার ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা সব কিছু। আপনারাই আমাদের তৃতীয়বারের জন্য, মানে 10 বছর সরকার গঠন করার পর আপনারা আমাদের তৃতীয়বারের আপনাদের সাহায্য দিয়ে, আপনাদের तीसरी बार के लिए हमें चुना है, আপনাদের আশীর্বাদ শুভেচ্ছা দোয়া দিয়ে, आपका आशीर्वाद शुभेच्छा दुआ, অনেক মানি পাওয়ার, মাসেল পাওয়ার, মাফিয়া পাওয়ার থাকা সত্ত্বেও, গভর্নমেন্ট পাওয়ার, এজেন্সি পাওয়ার, মাসেল পাওয়ার সব পাওয়ার के बावजूद চুরমার করে দিয়ে, বাঁধ ভেঙে দিয়ে, বাংলার মানুষ বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভাঙো, শুকনো গাঙে আসুক জীবনেরও বন্যা রূপ। रविंद्रनाथ टैगोर का एक गाना का जिक्र कर रहा है, তৃণমূলের জয়গান গাও, তৃণমূলের জয়গান গাও। अच्छा, उसको उन्होंने परिवर्तन कर दिया, तृणमूल का जयगान का। এই আশীর্বাদ, এ প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে সাধারণ মানুষের ঠাকুর से प्रेरणा मिली है। এবং তাই আজকে সভায় প্রথমেই আপনাদের কাছে আমি আমার মাথা নত করে বলছি, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, সকল অপরাধী আমার বিবাহ চোখের জলে। नतमस्तक हो रही हूं। To congratulate our মা মাটি মানুষ, means all the people of this country and my state, they voted for us. We fought against money power, muscle power, mafia power, all the agencies power and what not. The central government fully, they came in Bengal just like a daily passenger. Instead of all the odds, we won the battle because बंगाल में आते थे। voted for us and you people from throughout the country, throughout the state,
Even some parts of the world, you people have gave us blessings and you watch our election. Thank you so much. Thanks बंगाल से Vicky and their IPAC team also. Thanks राज्य से Abhishek and their IT हर team also. समर्थन मिला था। Subrata Bakshi, my state president, is also here. Mukul Rai, Parthu Chattopadhyay and others, they are also here. PK is also here. My thanks will go to them. प्रशांत किशोर भी मौजूद है। আজকে কথা বুঝতে হবে আপনাদের। সহজভাবে তিনটে ভাষায় বলতে গেলে আমাকে দেশকে কভার করতে হচ্ছে। কোথাও ত্রিপুরায় আমি শুনেছি আমাদের প্রোগ্রাম করতে গিয়ে আজকে আমাদের শহীদ सुना है त्रिपुरा में হয়নি। लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था। people हुआ है। they want only dictatorship. They don't allow other people to organize the program even. In Tripura they didn't allow our people to organize the rally. Is it that democracy? After election you are shouting for post-poll violence. Nothing happened in post-poll violence. What is the institution? You destroyed all the institution in this country. कुछ नहीं हुआ। BJP member, they became the Human Rights Commission member and they submitted their report totally wrong. It is a pre-poll, it is not post-poll. And all the nationwide, the people must know it, that how West Bengal suffered this time. देश को पता होना चाहिए कैसे बंगाल को सफर किया गया। To returning officer, observer to SP, all are changed. Only BJP has got the election commission blessing, just election commission office. They चुनाव आयोग का ही आशीर्वाद मिले थे। They became just like a BJP party office. The democracy is in dangerous situation. I am telling all of you. I do not know what will happen in 24. But from now we have to start our working, our planning from now. Though I know our phone is totally tapped, not only tapped, it is just like a recorder. They are behaving Pegasus, dangerous, ferocious. They have forgotten. They allow people to live peacefully. They are harassing the people. Their dictatorship is too much. And do you know, I cannot talk to Chidambaram ji because my phone और will be लोगों को tapped. हरास कर रहा है। Sometimes, if I wish, I cannot talk to Sharad Pawar ji. I cannot talk to even Delhi Chief Minister. से बात नहीं I कर cannot सकती हूँ। talk to Shiv Sena Chief Minister. I cannot talk to Andhra Pradesh Chief Minister. I cannot talk to Odisha Chief Minister. मैं किसी से बात नहीं कर पाती हूँ आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर से। Instead of giving money to the poor, you are spending lots of money. गरीब को पैसा देने के बाद नहीं देने के बाद आपने ये सब के लिए पैसा खर्च कर दिया। মনে রাখবেন পেগাসাসের নাম করে আপনার আমার সবার ফোন ট্যাপ। আপনি বাড়িতে কখন ঘুমোচ্ছেন সেটাও ফোনে দেখা যাবে। পেগাসাস নাম से हमारा सबका फोन टैप हो रहा है। সেটাও দেখা যাবে। আপনার ব্রেনটাও স্ক্যান করে নিচ্ছে। মানুষকে ডোমেস্টিক গ্যাসের দাম 2 মাসে 47 বার বেড়েছে। পেট্রোল প্রাইস, ডিজেল প্রাইস, পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস 3.7 lakh crores. Government of India collected 3.7 lakh crores from the public pocket. And where they are spending this money? The people are not getting even vaccine, medicine. जब लोगों को नहीं मिल रहा है तब ये कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं? Who is taking care for that? And now because of Pegasus, can you imagine? I have done one thing, I am showing you. देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा धुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बर्बादी हो जाएगा। किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, केউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। Even central government, I am sorry to say, your ministers, their phone is also blocked. स्पाईगिरी चल रहा है। मिनिस्टारेर फोन पेगासास ढुके গেছে, অফিসারদের ফোন Pegasus captured, all leaders' phone Pegasus captured, all judges' phone, maximum judges' phone is also captured. Now, গণতন্ত্রের 3টে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে ডেমোক্রেসি। If we love our democracy, our founding father
they strong our democracy, and India is one of the largest democracies in the world. But now, because of this government of India, the BJP party, they bulldoze the democracy. They have finished the federal structure. They have finished the democratic rights. Three main pillars in democracy. One is election, means democracy. Two, media. And three is judiciary. Now your Pegasus मीडिया captured और election process, विचार व्यवस्था, captured judiciary, captured the political party leaders, captured the media houses. Now whatever you will say, ममता बनर्जी घेर रही हैं और कह रही हैं कि देखिए हर कुछ जासूसी के तहत किया जा रहा है, किसी का फोन सेफ नहीं है और इसलिए 2024 के बारे में योजना बनाना अभी से शुरू करना पड़ेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।